बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल सक्सेस की, फाइनेंशियल फ्रीडम की, कि जो अपने आप को माली तौर पर मुस्तहकम करना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं और अपने पैसों का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, पैसों से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं और उनको बेहतर लेवल पे उनको इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जो लोग बचत करना चाहते हैं, पैसे बचाना चाहते हैं लेकिन बचते नहीं हैं, जितने भी आ जाएँ खर्च हो जाते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है कि कैसे ये सब कुछ कर सकते हैं। तो यकीनन ये वही बता सकता है आपको जिसने ये सब कुछ किया है, एक प्रोसेस से गुजरा है और कामयाबियां समेटी हैं और ये इन फार्मूलों के तहत वो ज़िंदगी में कामयाब हुआ है। तो वही चीज़ें हम फॉलो कर सकते हैं, ना कि उस शख्स को या मेरे जैसे बंदे को जिसका अपना ज़ाती इस तरह का एक्सपीरियंस ना हो। तो मैं बात करूंगा आज वॉरेन बफे के, जो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन, अमीर तरीन लोगों में से है, और उस शख्स ने जिसके पास शायद $1 नहीं होता था और वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में कैसे शामिल हुआ और उसने ये कैसे कामयाबियां समेटी और फाइनेंशियल सक्सेस के ऊपर उसने क्या एजुकेशन दी। तो उनके जो कुछ 6 प्रिंसिपल्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो हम सब के लिए ज़रूरी हैं कि हम उनको सीखें और उसके मुताबिक अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को करें। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि वो जो पहली बात करते हैं वो ये कहते हैं कि आपने अर्निंग के ऊपर क्या उसूल लागू करना है। वो कहते हैं कभी भी जिंदगी में आप किसी एक अर्निंग के ऊपर, एक इनकम के ऊपर डिपेंड ना करें। यानी अगर आप सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं या आप एक ही जॉब कर रहे हैं या आपका एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, तो आप सिर्फ 1 स्टेप अवे हैं जो है अनएम्प्लॉयमेंट से, बेरोजगारी से। तो एक ही झटके में आप बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे और आपका सब कुछ खत्म होने के चांसेस हैं। इसलिए आपके पास हमेशा इनकम का कोई दूसरा सोर्स लाजमी होना चाहिए। तो ये तो वो उनका तजर्बा कि भाई इनकम होनी कैसे चाहिए। अब उसके बाद वो उस जब इनकम आपने जनरेट कर ली तो बचत से पहले जो स्टेप है वो कहते हैं कि उसको खर्च कैसे करना चाहिए। तो इस उसूल के अंदर वो ये बताते हैं कि भाई अगर आप वो चीज़ें खरीदते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है या कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, तो बहुत जल्द आपको वो चीज़ें बेचनी पड़ जाएंगी जिनकी आपको ज़रूरत है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी, यानी आप फजूल खर्ची से मना किया है कि ज़िंदगी के अंदर वो चीज़ें लें जिनकी आपको ज़रूरत है और वो आपकी ज़रूरत पूरी कर रही हैं, और बाकी जो पैसा है उसको आगे आप कैसे सेविंग में लेके जाएंगे, कैसे इन्वेस्टमेंट में लेके जाएंगे, वो आगे हम सीखेंगे। तीसरे नंबर के ऊपर सेविंग के हवाले से जो बात करते हैं कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, हम जितना भी पैसा कमा लें वो खर्च होता जाता है, नई चीज़ें, नई डिमांड्स, नए मामला आना शुरू हो जाते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, यहाँ लगा देते हैं, तो वो सारे पैसे खर्च हो जाते हैं हमारे और हमारे पास बचता कुछ नहीं है एट द एंड ऑफ द मंथ। उन्होंने जो उसूल दिया वो ये दिया है कि आप ऐसा ना करें कि आप जो स्पेंड करके जो बचता है उसको सेव करें, बल्कि आप ऐसा करें कि पहले सेव करें, जो बाकी बचता है वो खर्च करें। बहुत प्यारी बात है कि आप देखें, आप 20,000 कमाते थे फिर भी बामुश्किल काम चलता था, 40 कमाते हैं फिर भी बामुश्किल निज़ाम चल रहा, लाख 2 लाख भी कमा लेंगे वैसे ही होगा। तो अगर आपसे 20,000 में मुश्किल है, ठीक है, तो अगर आप 19 कर लेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने जो डिसाइड किया है कि मैंने 5%, 6%, 10% अपनी इनकम का सेव करना है, तो सबसे पहले आप उसको सेव करें और सेव करने के बाद बाकी जो 90% है वो आप खर्च करें। तो इस तरह से आपकी इनकम अगर 20 थी तो उसमें से भी 10%, आपकी 20 लाख हो गई है तो उसमें से भी 10% अपनी सेविंग पहले करें और जो बाकी जो वो बच गया है उसको आप जो है वो उसके मुताबिक आप खर्च करें। चौथे नंबर पे कारोबार के हवाले से या लाइफ के हवाले से जो रिस्क लेना पड़ता है हमें कि भाई रिस्क लेंगे तो कामयाब होंगे। कुछ लोग रिस्क लेते ही नहीं, कुछ कहते हैं नहीं लेना चाहिए। वो इस बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं रिस्क लो लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लो। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि दरिया की गहराई की पैमाइश के लिए, उसको मापने के लिए दोनों पाँव उसके अंदर डाल के चेक ना करें, नहीं तो वापस ही नहीं आएंगे। इतना रिस्क लें कि आपको अगर कोई मसला हो तो आप दोबारा अपने पाँव पे खड़े हो सकें। बाइक चलाने का रिस्क तो जरूर लें लेकिन वन व्हीलिंग का रिस्क ना लें। बाइक चलाने के रिस्क में थोड़ी बहुत आपके नुकसान हो सकता है, लेकिन वन व्हीलिंग में खुद भी जाएंगे और बहुत सारे लोगों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो इस तरह से रिस्क के हवाले से वो जो है वो कहते हैं कि कैलकुलेटेड रिस्क। उसके बाद जो 5वें नंबर पे जो 5वां उसूल है कि एक ही बास्केट के अंदर, एक ही टोकरी के अंदर तमाम अंडे जो है वो ना रखें, यानी अगर वो टूटे या खराब हुए, कुछ हुआ तो वो सारे गए। तो यानी आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, जो आप सोर्स ऑफ इनकम ये चीज़ें हैं, वो सारी एक ही जगह के ऊपर ना लगाएं। किसी ने सब प्रॉपर्टी के ऊपर लगा दिया और जो ही क्राइसिस आए तो उसका सब डूब गया।
کسی نے سارا اسٹاک ایکسچینج میں لگا دیا اور کرائسس آیا سب کچھ ڈوب گیا. تو وہ آپ مختلف جگہوں پہ آپ انویسٹ کریں اور مختلف سورس آف انکم جنریٹ کریں, مختلف انویسٹمنٹ کریں. تو پھر اگر آپ ایک طرف سے ڈسٹرب ہوتے ہیں تو دوسری طرف سے آپ سیو ہوتے ہیں. تو کبھی بھی ایک ہی چیز کے اندر آپ کے سارے معاملات نہ کریں, اس سے آپ کو نقصان ہوگا. اور کیونکہ آپ کی جو سب سے بڑی جو وہ انکم کا طریقہ کار ہے وہ انویسٹمنٹ بھی ہے. انویسٹمنٹ ہی ہے کہ جو آپ انویسٹ کرتے ہیں, اگر جو آپ خرچ کر لیتے ہیں وہ تو ایک دفعہ چلے گئے, دوبارہ کمائے پھر خرچ کیے, لیکن انویسٹ جو کیے ہیں وہ سیو ہو گئے ہیں اور وہ ساتھ آپ کو ارن کر کے مزید دے رہے ہیں. اور آخری بڑی پیاری بات کی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی, اس نے میرے ساتھ یہ کیا, اس نے میرے ساتھ ڈس آنیسٹی کی, اس نے مجھے دھوکہ دے دیا, اس نے مجھے عزت نہیں دی, اس سے میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا, اس نے یہ کر دیا. تو ایکسپیکٹیشن کے حوالے سے کہا ہے کہ زندگی کے اندر ایکسپیکٹیشنز کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آنیسٹی ہے یہ قیمتی چیزیں ہیں, یہ بہت قیمتی ہیں. ان کو آپ جو ہے چھوٹے لوگ جو ہیں, یعنی چھوٹے کس حوالے سے کہ تربیت کے حوالے سے یا ان چیزوں کے حوالے سے, ان سے آپ یہ ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں, کیونکہ آپ ذہن میں پہلے سے رکھ لیں کہ ان سے اس طرح کی کوئی امید نہیں ہے. جب آپ غلط لوگوں سے بہت بڑی بڑی امیدیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ جس قابل نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, آپ اس قابل ان کو بنا لیتے ہیں. آپ نے ان کو اس پروسیس میں دیکھا ہی نہیں, کسی ڈیل میں دیکھا ہی نہیں, اور ڈیل باہر بیٹھ کے تو ساری بہت اچھی باتیں کریں گے, بڑی اچھی تقریریں کریں گے, لیکن جب کسی سچویشن میں جائیں گے, کسی ایگریمنٹ میں جائیں گے, جب پیسوں کی باری آئے گی, کوئی اور چیز پریکٹیکلی آئے گی, تو پھر وہاں پہ جو اصلیت ہے وہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے. لہٰذا کبھی بھی یہ اونیسٹی بہت بڑا گفٹ ہے, بہت بڑی چیز ہے. یہ بڑے عظیم لوگوں کے پاس ہوتی ہے, یہ بڑے تربیت یافتہ لوگوں کے پاس ہوتی ہے, یہ بڑے ٹرینڈ لوگوں کے پاس ہوتی ہے. تو اس کو اگر آپ ہر ایرے گہرے سے آپ ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیں کہ وہ آپ کو جواب میں یہ دے گا, آپ نے اس کے ساتھ یہ کیا تو وہ ایسا کرے گا, وہ آپ کی اس طرح سے مدد کرے گا, یہ مسئلہ, تو یہ پھر آپ کی اپنی غلط فہمی ہے, آپ کی اپنی مسکنسپشن ہے. تو اس کو دور کریں. تو جب آپ ایسے ہر کسی سے ایسے امیدیں نہیں لگائیں گے تو نہ وہ ٹوٹیں گی, نہ آپ کے لیے مسائل ہوں گے, اور پھر آپ ریزرو رہ کے رہیں گے, آپ سیکیور رہ کے آگے چلیں گے, تو آپ کے لیے پرابلمز کم ہوں گی. اور آخر میں جو ہے سب سے بڑی جو انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کی زندگی کی, وہ آپ کی لرننگ ہے. اور جو انسان لرننگ پہ فوکس کرتا ہے تو وہ اپنی انکم کو ڈبل, یعنی آپ دیکھیں کہ آپ 50,000 کما رہے ہیں, آپ لاکھ کمانا چاہتے ہیں, تو دیکھیں جو لاکھ کما رہا ہے اس کے پاس کیا ہے ایسا کہ وہ لاکھ کما رہا ہے. وہ مینیجر ہے تو اس کے پاس کیا ہے. جب آپ نے وہ سیکھ لیا, جب آپ نے وہ ڈیولپ کر لیا, تو آپ اس لیول پہ پہنچ جائیں گے. پھر 2 لاکھ والے کو دیکھیں, پھر 4 لاکھ والے کو دیکھو. ہمیشہ اپنا اگلا ٹارگٹ سیٹ کریں, اور سیٹ کرنے کے بعد اپنی وہ لرننگ پوری کریں, وہ لرننگ پوری کریں. آپ میٹرک کر کے جا کے پڑھا رہے ہیں, کتنا کمائیں گے؟ ایف اے کر کے جائیں گے, بہتر ہو جائے گا. بی اے سے بہتر ہو جائے گا. جب آپ پی ایچ ڈی کر لیں گے تو یقیناً آپ کی انکم کئی گنا بڑھ جائے گی. اسی طرح سے کسی بھی فیلڈ کے اندر جو آپ لرن کرتے جاتے ہیں, اس سے آپ کی انکم ڈبل ہو جاتی ہے, ٹرپل ہو جاتی ہے. تو زندگی میں جتنی انکم کا ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے کریں, لیکن اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ لرننگ, وہ ایکسپیرینس, وہ اسکل, وہ ایکسپرٹیز آپ کے پاس ہوں جو اتنی ارننگ کرنے والوں کے پاس ہیں. امید ہے آپ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں گے اپنی لائف میں, اور ضرور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.